Guys, live ta kay natay 20% discount para sa atong graduation promo. 20% discount, may labot ang drinks. So, come over, and then here's my son. Congratulations, my love. Mo na siya, okay? O niya, katong gusto makakaon 20% discount natin, okay? Mo na siya. 20% yan. Yan natin isa ka-graduate from Bukidnon National High School. Yan. Pero may labot ang drinks guys ha. May labot ang drinks for the promo. And then, let me see. Muna siya. Muna siya guys oh. So 20% discount for our dagan-dagan ba ni guys nga space. So accommodate mo diri dagan-dagan. Kaya. Okay guys, kita kits. Kapahabol pa mo guys. Basta na lang proof of graduate ang inyong student. And then the whole family can enjoy the food. Ayan po sila. Ayan. Lagi lang mo diri guys. I'll be waiting. Ulat-ulat yumay. Ayan o. Gusto mo seafood guys? Tawag na seafood. Pwede kayo. Ayan o. Gusto yung bakay-bay? Ayan, bakay-bay. Ayan. Wala pa tayo ng mga presyo dito. Pero anyway. Saan taman? Mga ito kinabuhi sa Pilipino. Anyways. Muna siya umatong mga designs. At least, congratulations sa tanan nga ni graduate. 2026, batch 2026, especially sa BNHS and all the graduates. Kung wala pa mo kadalsuta yung graduation nga toga, magdala lang mo ka ng proof nga ni graduate siya. Okay? Karon nga 2026 March, okay? Then ma-avail pa ni until June, yes, June, okay? Okay, anything else? More to guys. Thank you very much. Bye.